السلام عليكم. معكم يوسف دلال. اشرح لكم الدرس ديال stop plus gerund or infinitive في مادة بيان سور الدعم والتقوية في مادة الإنجليزية بالنسبة للثانية بكالوريا بالنسبة للتلاميذ ولا المترشحين الأحرار. انتبهوا معايا في هاد ليكزامبل ديال stop plus gerund. من بعد ننتقلوا للانفينيتيف. دابا غادي نركز عليكم على stop plus gerund. علاش استعملنا جيروند؟ شنو هو المعنى ديالها stop plus gerund؟ عندنا 3 زيكزامبل ici. Premier exemple, عندنا could you please stop making that noise? Ça veut dire faire du bruit. Could you please stop making that noise? في المثال B عندنا I stop it eating. هي داخله في الاطار ديال جيروند لانها تنتهي ب ing. I stop it eating. La même chose pour C. He stop it driving. لأن عندنا making و eating و driving كلهم في الجيروند، ولكن علاش اختاريت هنا الجيروند؟ شنو المعنى ديال stop making؟ شنو المعنى ديال stop it eating؟ شنو المعنى ديال stop it driving؟ تابعوا معايا في السبورة. stop making ça veut dire l'action s'arrête ici. معناه arrête l'arrêt de faire du bruit. L'arrêt de faire du bruit. C'est-à-dire stop activity. فاش l'activité s'arrête définitivement. في الجيروند. Ça veut dire في l'action في الجيروند. Ça veut dire. ديما تنختار بالضبط الجيرونديف فاش نعبر على واحد l'action s'arrête في الجيروند. C'est la même chose pour l'exemple B. I stop it eating. معناتها توقفت عن الأكل. C'est la même chose pour l'exemple C. He stopped driving. معناه توقفت عن السياقة. إذن l'action qui s'arrête dans le gérondif, j'utilise bien sûr stop plus gérond. C'est ça. C'est ça le sens. Alors, تسمى الدرس ديال stop plus gérond or infinitif. كتذكير قلنا stop plus gérond lorsque l'action s'arrête dans le gérondif. معنى الحركة تتوقف في le gérondif. أما دابا غادي نشوفو stop plus l'infinitif. عندنا المثال الأول. I stop it to zip up. To zip up, bien sûr, c'est l'action à l'infinitif. بالنسبة ل B. We got lost, so we stop it to look. And to look, bien sûr, c'est une action à l'infinitif. We stop it to look. بالنسبة l'exemple C, on a he was thirsty during his speech, so he stopped it to drink a glass of water. Le verbe to drink, le verbe to zip up et le verbe to look كلهم في l'infinitif. إذن علاش اختاريت بالinfinitif؟ شنو المعنى ديال l'infinitif؟ Ça veut dire l'action continue, ne s'arrête pas, mais elle continue dans l'infinitif. I stop it, c'est l'action qui s'arrête ici. Mais to zip up, c'est l'action qui continue après la première. فهمتوا دابا؟ إذا الحركة الأولى تتوقف باش تسمح الحركة الثانية بالانطلاق. I stop it هذه الحركة الأولى اللي توقفات. ثم to zip up معنى mettre mes habits, ça veut dire c'est l'action qui commence après I stop it. C'est la même chose pour le deuxième action. We got lost, so we stop it. تما توقفنا علاش؟ باش نشوفو. Pour voir, to look, ou pour regarder la carte. To look at the map. C'est la même chose pour la C. Et stop it, c'est la première action qui s'arrête pour laisser la deuxième action qui commence. To drink a glass of water. هذا هو المعنى ديال stop plus l'infinitif. ننتبهوا كتذكير stop plus gérondif
تنستعملو الجيرونديف لوغ باش نعبرو على واحد الحركة توقفات بالضبط في الجيرونديف صافي ديفينيتيفمون. اما لانفينيتيف تنستعملوه ستوب بلس لانفينيتيف باش نعبرو على واحد الحركة توقفاش باش تخلي، انتبهوا معايا، باش تخلي واحد دوزيام اكسيون كومونس، باش تخلي واحد دوزيام اكسيون غادي تبدا. بحال ليكزامبل ديال اي ستوب توقفت علاش؟ باش نلبس مثلا شي حاجه. I stopped to zip up my coat. C'est la même chose pour B. We stopped to look at the map. معنى توقفنا للنظر إلى الخريطة. He stopped to drink. لما توقف علاش؟ لكي يشرب a glass of water. يشرب الماء. Vous avez compris? C'est ça.